बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। वीडियो के आगाज में वही रिक्वेस्ट कि मैंने नया चैनल बनाया है। आपके प्यार, आपके मोहब्बत, आपके साथ, आपके हौसले की बड़ी जरूरत है। वही प्यार और हौसला जो आपने सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे पुराने चैनल को दिखाया था, लेकिन वो चैनल अब तकरीबन बंद हो चुका है। मैं उस पर काम नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने नया चैनल बनाया है। इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जनाब, जो वाकया मैं आपको बयान करने जा रहा हूं आज अपनी नौइयत का दिलचस्प तरीन वाकया है। और यकीन जानिए, इस वाकये को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे अफसोस तो हो रहा था, लेकिन हंसी आ रही थी। मतलब हमने पाकिस्तानियों ने जालसाजियों में ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमाया, ऐसी ऐसी सोच के साथ काम करते हैं कि इंसान की सोच दंग रह जाए। इंसान को समझना है कि यार, इतना इन्होंने दिमाग अगर अच्छे कामों में लगाया होता तो आज ये दुनिया में एक अच्छा मकाम हासिल कर चुके होते। और सिर्फ लोग नहीं, इदारे मुलव्विस है भाई। नादरा का इदारा, एयरपोर्ट का एक ऑफिसर बाकायदा तौर पर इस सारे मामले के अंदर, बल्कि मामला नहीं है, कांड कहूंगा इसको मैं, इस कांड के अंदर मुलव्विस है। होता क्या, जरा सुनिएगा। एक खातून अपने 4 बच्चों के साथ, खातून का नाम है बुशरा, ये अपने 4 बच्चों के साथ, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की शामिल है। ये जनाब बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर आती हैं। इनके पास वीज़ा होता है। ये बजरिया थाईलैंड हांगकांग जाना चाहती थी। इनके पास हांगकांग का वीज़ा था, सबके पास टिकट से, सबके पास पासपोर्ट थे। किसी किस्म का कोई झोल पेपर्स में था ही नहीं। जनाब, ये इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आते हैं, अपने पासपोर्ट दिखाते हैं। वो पासपोर्ट चेक करता है, वीज़ा लगा हुआ है, रिटर्न टिकट है कि भाई वापस आएंगे नहीं आएंगे। हाँ भाई वापस आएंगे, रिटर्न टिकट है, सफिशिएंट अमाउंट मौजूद है जो वहां पर जाके खर्च करेंगे क्योंकि विजिट वीजे पर जा रहे हैं। हाँ भाई, सफिशिएंट अमाउंट मौजूद है। लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर तमाम कवायद पेपर्स मुकम्मल होने के बावजूद इनको देख के लग नहीं रहा था कि जनाब ये फैमिली घूमने के लिए जा रही है। पहली बात तो ये फैमिली लग ही नहीं रही थी। आप किसी फैमिली को देखते हैं ना, आपको लगता है कि हाँ यार, ये माँ बाप हैं और ये बच्चे हैं, ये बच्चे की शक्ल ना माँ बाप में से किसी ना किसी एक से मिल रही। इसके अंदर बुशरा कि एक बेटे का नाम अमजद अली, दूसरे का अलीजे शाहीन, तीसरे का मोहम्मद अदनान और चौथे का जीशान अली खान। ठीक है, सबके सरनेम अलग। ऑफिसर को शक, ऑफिसर ने कहा नहीं यार, मुझे कुछ खटक सा लग रहा है मामला, मैं आपकी सेकंड इंस्पेक्शन करना चाहूंगा। उन्होंने कहा जी जनाब कर लीजिए। इनको सेकंड इंस्पेक्शन के लिए ले जाया जाता है। बाद में पता चलता है हुजूर के यहां पर काम हो क्या रहा था। भाई, ये तमाम बच्चे इन खातून के थे ही नहीं। ये तमाम बच्चे इन खातून के थे ही नहीं। इनका सिर्फ एक बच्चा था, अमजद अली। बाकी तीनों बच्चे किसी और के थे। और मतलब ये नहीं कि तीनों बच्चे आपस में बहन भाई थे, नहीं। एक का ताल्लुक सरगोदा से, दूसरे का ताल्लुक अटक से, तीसरे का ताल्लुक खुशाब से। और फिर जब इन्वेस्टिगेट किया गया, इनको उसी वक्त हिरासत में ले लिया गया। जाहिर सी बात इन्वेस्टिगेशन हुई। अब आप सुनते जाइए कि इन्होंने काम किया क्या। इन तीनों के बच्चों ने, सॉरी, इन तीनों के वालिदैन ने, इन तीनों बच्चों के वालिदैन ने 1.5 करोड़ रुपए, अलीजे की वालिदैन ने 1.5 करोड़, मोहम्मद अदनान के वालिदैन ने 1.5 करोड़, जीशान अली खान के वालिद ने 1.5 करोड़, ये बाकायदा तौर पर एक एजेंट को दिए थे, ट्रैवल एजेंट को, जिसने क्या काम किया था। उसने सबसे पहले काम ये किया कि ये बुशरा नामी खातून की फैमिली, जो कि नादरा में, भाई नादरा में ऐसे ही तो आप रिकॉर्ड चेंज नहीं करा लेते ना। आप और मैं अगर नादरा के ऑफिस जाएंगे तो 6,000 किस्म के कवायद मंगाते हैं हमसे। ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, ये लेकर आओ, बाप का जना सर्टिफिकेट लेकर आओ, दादा का सर्टिफिकेट लेकर आओ, दुनिया जहां के पेपर मंगाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1.5 करोड़ रुपए देके अपने नाम, अपनी फैमिली के ट्री से निकलवा के बुशरा खातून जो जा रही थी उनकी ट्री में डलवा दी। ये नादरा के अंदर हुआ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। उन्होंने कहा भाई इन्होंने नाम चेंज करा दी। कैसे चेंज कराया किसी को नहीं पता। खैर, अभी सुनते जाइए। फिर जब ये जा रहे थे तो इनको अकोमोडेट करने के लिए, यानी इनके मामले से एक बंदा बखूबी तौर पर उसको पता था कि क्या हो रहा है, उस बंदे ने इनको फैसिलिटेट किया था कि मैं आपको यहां से निकाल के इधर ले जाके इधर ले जाऊंगा और उसके बाद आप चले जाइए। तो एजेंट ने इस सारे काम के एक बच्चे के 1.5 करोड़ रुपए लिए। भाई, बच्चों को भेज क्यों रहे थे? एक रेस लगी हुई है, हमारा बच्चा बाहर चला जाए। यार, बच्चे को इतना काबिल बनाओ कि वो खुद जाए बाहर। बच्चे को, उसको गैर कानूनी तरीके से क्यों भेज रहे हो? अब आपने उसका बाहर तो छोड़िए, पाकिस्तान के अंदर कैरियर मट्टी पलीत कर दिया, खत्म कर दिया उसका कैरियर। माँ बाप, यार 1.5 करोड़ रुपए आप बच्चे को बाहर भेजने के लिए दे रहे हो। 1.5 करोड़ रुपए में अगर आपका बच्चा पढ़ लिखता नहीं है तो उसको कोई कारोबार लगा दो यार, उसको कोई ठेला लगा दो, उसको कोई चाय की दुकान खुलवा दो। इतने तो अमाउंट भी नहीं लगेगी। 4.5 करोड़ रुपए उस एजेंट ने लिए हैं इन तमाम
تینوں بچوں کے نام اپنے والدین کی ٹری سے نکال کے بشرا نامی خاتون کی فیملی ٹری کے اندر ڈلوایا. نادرا میں بھی ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی لنک ہوگا, اس نے چینج کیا. میں پورے ادارے کی بات نہیں کر رہا, ہر ادارے کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, کسی نہ کسی شخص کے ساتھ مل کے اس نے یہ چیز چینج کروا لی ہوگی. اور پھر ایئرپورٹ کے اندر بھی ایک بندہ جو کہ باقاعدہ طور پر ان کو فیسلیٹیٹ کر رہا, اب اس کو بھی شامل تفتیش کر لی. اب اس پوری فیملی کو, جس کی تصاویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان کو حراست میں لے لیا. اب میرا آپ سے سوال ہے, یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے اس طرح کا, اس نوعیت کا تو پہلا ہی ہے. کیوں دیں گے آپ کو دبئی والے ویزا؟ کیوں دیں گے آپ کو سعودی عرب والے ویزا؟ کیوں دیں گے آپ کو ویسٹرن کنٹریز والے ویزا؟ آپ دیکھیں نا, ہم اپنا پاسپورٹ لیے ویسٹرن کنٹریز کے ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا را کوئی اسٹیمپ لگا دے یار. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار آپ جعلسازی کر رہے ہو. دبئی نے آفیشلی غالباً شاید پاکستان کو یہ بات کہی تھی کہ جب انہوں نے ویزے پاکستان کے بہت حد تک محدود کر دیے تھے, 100 میں سے 2 یا 3 لوگوں کو مل رہا تھا. آپ کے لوگ آتے ہیں یہاں پر احتجاج کرتے ہیں, آپ کے لوگ آتے ہیں یہاں پر جعلی سرٹیفکیٹ لے کر آتے ہیں, آپ کے لوگ آتے ہیں یہاں پر باقاعدہ طور پر جعلی اسناد کے ذریعے جعلی کام کر رہے ہوتے ہیں, دھوکہ دھڑی کر رہے ہوتے ہیں. کون چاہے گا یار؟ آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر آ کے کوئی باہر سے 2 نمبری کا کام کرے, منشیات کا کام کرے, چوری چکاری کرے؟ آپ اپنے گھر میں اس کو گھسنے نہیں دیں گے. اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی سامنے والے گھر سے آ رہا ہے تو آپ اس کے گھر کے کسی ممبر کو آنے نہیں دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستانیوں کے لیے درد سر بن گئے ہیں, درد سر بن گئے. عمرے کا ویزا حاصل کرتے ہیں, منشیات پکڑی جاتی ہے. اب غلطی سے ہوتا ہے, جان بوجھ کے ہوتا ہے, سامنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس سے منشیات برآمد ہو رہی ہے, سامنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس سے منشیات مل رہی ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ لوگوں کو آنے نہیں دے گا. اور یار یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے, پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. میں شدید اس چیز کے خلاف تھا کہ لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا تھا, لوگوں کے ٹکٹ ضائع ہو رہے تھے, لوگوں کا ٹائم برباد ہو رہا تھا, پیسوں کا ضائع ہو رہا تھا. لیکن یار اس فیملی کو بھی اگر جانے دیتے تو اس کے بعد تو لائن لگ جاتی لوگوں کی, لوگوں کو چلتا بھائی ایک کچھ بعید نہیں, اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے لوگ گئے ہوں گے. وہ تو اس آفیسر کو میں شاباش دوں گا کہ اس نے اپنا سکس سینس استعمال کیا, کیونکہ پیپر تو سارے پورے تھے, پیپر میں تو کوئی خرابی نہیں تھی, ویزا تھا, ٹکٹ تھا, پاسپورٹ تھا, سفیشینٹ اماؤنٹ تھی, ہر چیز موجود تھی, ہوٹل بکنگز بھی ہوں گی. لیکن اس نے کہا کہ نہیں جناب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. خیر جناب, یہ معاملات ہو رہے ہیں, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. ایک ریکویسٹ ہے جو کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی کی تھی کہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا اسٹوڈیو کو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بڑا دکھ ہے مجھے, لیکن کوئی بات نہیں. سلمان مرزا آفیشیل میں اس پر ابھی آج کل ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا, ریسٹرکشن کا شکار ہے. آپ کا بڑا پیار ملا, محبت ملی وہاں پہ, لیکن اللہ نے چاہا تو یہ چینل بھی اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.